بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی ایڈا سستا سودا پیار نہیں تے ایڈا سوکھا لبدا یار نہیں. کہیں جنگل گانے پوندے نے تے کہیں دوزخ لگنے پوندے نے. جیڑا عاشق بن کے سکھ ڈوڈے او دی قسمت وچ دیدار. یہ تے نہیں نا ہونا کہ تسی ہن چپ کر کے بیٹھے رہو. شاعران تے ایسا سارے رل کے خون تک کو نہیں کٹایا ہوا. میاں تو کیسا بولتے رہنا ہے تو بولنا کوئی نہیں ہے. یہ گل نہیں ہونی. میں جڑی ہستی دی بارگاہ دے وچ کچھ الفاظ پیش کرنے نے. سائیں شیخ کامل شیخ اکمل جنہ دی تسی درگاہ دے اتے موجود ہو. آپ دا فرمانے عالی شان آئی. سائیں فرماندے ہوندے آن جد امجد شیخ کامل فرماندے ہوندے آن سید نہ لوے جناب سیدہ دا. سید نہ لوے تے دوسرے اتے واجب ہے کہ جدو وہ نہ لوے تے سارے دیاں اکھاں جھک جانیاں چاہیے, سر جھک جانے چاہیے. میں جناب سیدہ دی بارگاہ دے وچ کچھ الفاظ پیش کرنے نے. دعا ہے مالک حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے. تے انہاں نو جدو تائیں مینوں نا ایک فقیر یہ گل کیتی آئی درویش آن سرکار تسی اس بات نو سمجھ دیو تے شاعر جڑے بیٹھے نے وہ اس بات نو جان دے نے کہ قصدن لکھیندہ نہیں. تو کوئی بندہ تلوار لے کے کھڑو جاوے نا تے آکھے تو شاعر ہے تو ایک کلام لکھنا ہے تے تاں تیری جان چھٹنی ہے. نہیں لکھی سکتا. لکھیندہ ادو ہے جدو سائیں عطا کر دیں. تے اس درویش گل کیتی آئی کہ جدی شان وچ تسی لکھو نا ایک تہاڈا کلام او دی بارگاہ وچ پیش کیتا جاندا ہے کہ فلانا بندہ فلانے دا پتر اس تہاڈی بارگاہ دے وچ اے الفاظ پیش کیتے. ساڈی بخشش واسطے یہی کافی ہے کہ اساں جڑیاں گلاں لکھیاں نے سائیاں دی بارگاہ وچ پیش ہو جاون بس. کیونکہ اعمال جڑے نے نا وہ ٹوٹے پھٹے نے میاں تے نہ عملاں دا مان ہے کہ اسی بڑے نمازی ہاں کچھ بھی نہیں. بس سائیاں دی نگاہ چاہیے کہ خود خدا قائل اطرت سیدہ. خود خدا قائل اطرت سیدہ انما کہہ کے بتائی عظمت سیدہ. انما علماء جان دیں انما کلمہ حسر وکھرا کر چھڑیا ہے. خود خدا قائل اطرت سیدہ انما کہہ کے بتائی عظمت سیدہ. ہر قلب کا سرور ہے سرور اعظم. نہ میاں نہ ایج نہیں اے اگلے پچھلے رڑ کے بولو. میں آکھیا ہر قلب کا سرور ہے سرور اعظم. راحت نبی ہے بنی مسرت سیدہ. راحت نبی ہے بنی مسرت سیدہ. خود خدا قائل اطرت سیدہ. اور سرداران کونو مکان سرداران کونو مکان نبی علی و حسنین. سرداران کونو مکان نبی علی و حسنین کر رہے ہیں سب بیان مدحت سیدہ. کر رہے ہیں سب بیان مدحت سیدہ. خود خدا قائل اطرت سیدہ. اور تیرے بحر فضائل کی اسد بھائی تو نیندر میں انشاء کے آئیے تھکے ہوئے سفر دے ہوندے ہو تسی لیکن اے ذرا جملے تے غور کرے آئے شاہ جی تو آڈی نظر ہے کہ تیرے بحر فضائل کی ایک نہر ہے کوثر. تیرے بحر فضائل کی ایک نہر ہے کوثر. کس طرح ہوگی بیان
رفعت سیدہ، خود خدا قائل اطرت سیدہ، بدعات منی تجھے کہتے ہیں انور آقا، کیسی عصمت ہے تیری حضرت سید، خود خدا قائل اطرت سیدہ، ہر نساء جو ہے کنیز خیر النساء، ہر نساء جو ہے کنیز خیر النساء موج، ان کے لیے ہے مشعل راہ سیرت سیدہ، خود خدا قائل اطرت سیدہ، انما کہہ کے بتائی عظمت سیدہ۔ تے اے کلام جڑا ہے ایک بس آخری کلام ہے، سبحان اللہ تکڑی آکھو تا میں اگاں گل کرنی ہے۔ میں اے سمجھ سو کہ شاعراں دے مزاج تو ہٹ کے گل ہے کہ شاعر جڑے نے انہاں دا تے مزاج نہیں کہ وہ سبحان اللہ اخواون ہی تے تاں ہی اگاں ٹردے نے شاعراں دے نال نال اسی مولوی بھی ہاں، مسئلہ یہ بن جاندہ ہے اے میاں زبان اللہ ہوئے تے تاں اگاں ساڈے کول ٹریندہ نہیں تے اسی اوتھے ہی بہ رہنے ہیں بھائی انج گل ہے جی۔ میں عرض کرنا پیا ان چہرے میں ویکھنے نے، مسکراہٹ چیک کرنی ہے جدے چہرے تے آ گئی، میں بھی انہوں تک لے ساں تے سائیں بھی انہوں تک لے ساں، ید اللہ کب یامین ابو طالب ہے شاہ جی ید اللہ الفاظ لکھیا ہے جی، میں بڑی محنت کی تھی اس کلام تے میں عرض پہ کرنا، ید اللہ کا بھی یامین ابو طالب ہے، قلب احمد کی تسکین ابو طالب ہے، قلب احمد کی تسکین ابو طالب ہے، جس کے کاندھے نے نبوت کو سہارا ہے دیا۔ مرسلین صاحب، نازک صاحب، آپ قاری احمد صاحب، بخاری صاحب، بسم اللہ، جس کے کاندھے نے نبوت کو سہارا ہے دیا، کوئی اور نہیں بالیقین ابو طالب، کوئی اور نہیں بالیقین ابو طالب ہے، ید اللہ کا بیامین ابو طالب ہے، قلب احمد کی تسکین ابو طالب ہے، عشق احمد کے دعوے دارو سنو، عشق احمد کے زمانے والے انہوں دسدا پیاں، جیڑا بندہ محمد دے عشق دا دعویٰ کر دے، میں او دے نال مخاطب ہاں کہ عشق احمد کے دعوے دارو سنو، کتاب عشق کا آئین ابو طالب، جناب کتاب عشق کا آئین ابو طالب، ید اللہ کا بیامین ابو طالب ہے، اور جس کے چہرے کو پیار سے سرور دیکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے میرے واسطے اے سند ہو گئی ہے کہ جس کے چہرے کو پیار سے سرور دیکھیں، ایسا بے مثل حسین ابو طالب، ایسا بے مثل حسین ابو طالب ہے، اور ہر وار کو جھیلا ہے حفاظت میں نبی کی، ہر وار کو جھیلا ہے حفاظت میں نبی کی، ایسی دیوار تمیین ابو طالب ہے۔ تمیین انہوں نے سمجھ آئے تو انہوں سنگیاں جنہوں نے نہیں، تمیین دا معنی پیڈی مضبوط تکڑی، ہر وار کو جھیلا ہے حفاظت میں نبی کی، ایسی دیوار تمیین ابو طالب ہے، ید اللہ کا بیامین، نہیں سارے ہم بولنا ہے، ید اللہ کا بیامین قلب احمد کی تسکین۔ اگلا شعر قابل غور ہے، اسد بھائی بخاری صاحب، مرسلین نازک صاحب، بابا آصف علی آصف صاحب، قاری احمد صاحب، توجہ کرے آئے بابا ظہیر شاہ صاحب جناب، یہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ پسر کا سب کچھ پدر کا ہوتا ہے، میرے نبی دا فرمان، پسر کا سب کچھ
पिदर का होता है। अगला शेर हम जो चुप रह गए ना, अगला मिसरे थे दुख बड़ा बुखारी साहब लगना है, तवज्जो करे आए तो तुसी भी इन्हां दे चेहरे वेखे आए तो कैमरामैन भी वेखे। मैं प्याना पिसर का सब कुछ पिदर का होता है, कुल्ले ईमान का भी दीन अबू तालिब। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मुकर्रर कर रहे हैं जी कि मैं अर्ज पे करना कि पिसर का सब कुछ पिदर का होता है। पिसर का सब कुछ, पिसर का सब कुछ पिदर का होता है, कुल्ले ईमान का भी दीन अबू तालिब है, यद उल्लाह का भी यामीन अबू तालिब है। नबी और शेर जली पले हो जिस घर में, नबी और शेर जली पले हो जिस घर में, उसी मकान का मकीन अबू तालिब है। उसी मकान का मकीन अबू तालिब है। कल्ब अहमद की तस्कीन अबू तालिब है। और इमानत में जिसे अमीन आजम मिले, इमानत में जिसे अमीन आजम मिले, ओ ऐसा आला अमीन अबू, ऐसा आला अमीन अबू तालिब है। कैमरामैन दी ड्यूटी मुड़ लग गई, एक बारी चेहरे वेखने ने ते ए शेर दे उत्ते कैसे दिखाओगे मुंह बानी दी को, कैसे दिखाओगे मुंह बानिए दी को, जिस मुंह से कहते हो कि बेदीन अबू तालिब। जनाब बिस्मिल्लाह, कैसे दिखाओगे मुंह बानिए दी, जिस मुंह से कहते हो कि बेदीन अबू तालिब है। आगे मकता पेशे खिदमत है, कल्ब जिंदा है तो जिंदा है इंसान मौज। कल्ब जिंदा है, कल्ब जिंदा है तो जिंदा है इंसान मौज। जुमला लिखना है असद भाई, तवज्जो करनी है। कल्ब जिंदा है तो जिंदा है इंसान मौज, कुरान हैदर है तो यासीन अबू तालिब। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मुकर्रर जी मुकर्रर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नवाज़श है मेरे वास्ते सनद है कि इंज दे अहबाब दाद दे रहे ने, उलमा दाद दे रहे ने। मैं इसनों अपने वास्ते बड़ी वड्डी चीज समझना कि मैं अर्ज पे करना, कल्ब जिंदा है तो जिंदा है इंसान मौज। कल्ब जिंदा है तो जिंदा है इंसान मौज, कुरान हैदर है तो यासीन अबू तालिब है। कल्ब अहमद की तस्कीन अबू तालिब है, यद उल्लाह का भी यामीन अबू तालिब है। हैदर फरमाते वो खुदा भी है, अली में बंदा मुर्तजा, अली अर्श कुर्सी मेरे सामने बनी करार, कहते हैं मुझे खुदा के नबी। नारे नमरूद को गुलजार किया मैंने, नूह का सफीना खुद पार किया मैंने, अजदहा को दो पार किया मैंने, हैदर लकब रखा मेरा मेरी हैदर लकब रखा मेरा मेरी माँ ने। इमामों में हूँ अव्वल, पंचन में दो, मैं साहिब दुलदुल में मस्तम, में रुस्तम वसीय मोहम्मद में साकी ये कौसर, मैं आला में अफजल में बेहतर में बरतर में हैदर हूँ सफदर बहादुर दिलावर हूँ नादर में कादर मौलाए अबूजर मालिक कंबर हूँ अफजल में आला, दो जग से निराला, निजाम कुदरत है हाथ में मेरे, फतह चलती है हमेशा साथ, फतह चलती है हमेशा साथ में मेरे। जदों मरहबे गल सुनिए ना ते मौला अली सरकार दी बारगाह च अर्ज करन लगा है, अली मेरे बारे भी सुन, मैं मरहब हां बहादुर, लोहे नाल मैनू प्यार, बड़ा तकड़ा, बड़ा जरनैल, बड़ा बहादुर। मौला अली सरकार ने नू वार कीता है, मरहब आपने ढाल दे नाल वार नू रद्द कीता है। रद्द करन तो बाद जुल्फकार नू नियाम विचों बुलंद कीता। अली दी जुल्फकार शायर अपने तखय्युल चुंदा है, अपनी दुनिया चुंदा है। शायर आंदा है अली दी तलवार भी मरहब दे सिर नाल गल्लां कीतियां ने, उस आख्या मरहब सुन सुन मरहब
میں ذوالفقار علی ہوں. سبحان اللہ. سن مرحب سن مرحب میں ذوالفقار علی ہوں. عرش سے میں آئی جبریل لے کے آیا. خدا نے علی کی خاطر ہے بس مجھے بنایا. احد میں نبی نے دستے علی میں تھمایا. داؤد نے جنت میں مجھے شوق سے سجایا. لا فتح الا علی پڑھ کے علی نے مجھے اٹھایا. میری چمک تیز ہے بجلی کی کڑک سے. کانپتے ہیں آسمان و زمین میری دھڑک سے. جس پہ بھی چلی میں بیکار کیا میں نے. ہر دشمن علی کو واصل نار کیا میں نے. 34 کلو وزن میرا میں خود کمال ہوں. چلتی ہوں جس سمت بھی خدا کا جلال ہوں. ہر دشمن محمد کے لیے میں زوال ہوں. 2 لخت ہے میرے میری چمک ہے نرالی. جبریل بھی کہتے ہیں واہ کیا ہے جلالی. ایک لخت میرا نام خدا کا ہے. ایک لخت نام مصطفیٰ کا ہے. چلانے والا عام نہیں دیکھ مرحب شیر خدا کا ہے. اور سامنے جو آیا میرے بچ کے نہ جائے گا. دیکھ کر جلالت میری موت سے پہلے وہ مر جائے گا. ہوشیار ہو جا مرحب لازما کے دیکھ. آ گئی تیرے سر پہ نظریں اٹھا کے دیکھ. اتنا کہا اور لگی سر پہ ذوالفقار شیر خدا. پل میں کیا مرحب کو 2 حصوں میں جدا. میں عاجز تو قادر میں نوکر تو مالک. میں ادنا تو اعلیٰ میں جسم تو روح میں رنگ تو لہو. میں موج علی تو خود علی. یہ گل عقیدت کے کر قبول. شیر جلی شیر جلی شیر جلی نعرہ ہے